Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Me llamo Dris y soy vuestro profe de árabe. Hoy vamos a aprender un diálogo sobre el hospital, así que vamos. Esta conversación entre el médico y la paciente. El médico y la paciente. El médico es الطبيب. 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 تفضلي يا آنسة. تفضلي يا آنسة. ماذا بك؟ تفضلي. Pasa, adelante. Pasa, señora. Pasa, señorita. يا آنسة. يا آنسة es señorita. Pasa, señorita. O bien pasa usted. تفضلي يا آنسة. ماذا بك؟ ماذا بك؟ ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ماذا بك؟ ماذا بك؟ La paciente o bien la enferma. المريضة. 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 ¿Vale? Enfermo es marid, المريض. Y el más femenino es المريضة. ¿Vale? لدي صداع حاد وآلام في المعدة. لدي tengo صداع حاد. صداع حاد. dolor de cabeza. صداع حاد. tengo dolor de cabeza. y ألم في المعدة. y dolor en el estómago. في المعدة en el estómago. الطبيب منذ متى؟ منذ متى؟ ¿Desde cuándo? منذ. Desde. متى. ¿Cuándo? منذ متى؟ منذ متى؟ المريضة منذ مساء أمس. منذ مساء أمس. Desde. منذ. مساء. La tarde de ayer. أمس. ayer. أمس. ayer. أمس. منذ مساء أمس. الطبيب وهل تناولت شيئا من الدواء؟ وهل تناولت y has tomado algo de pastillas, de medicamento. وهل تناولت has tomado شيئا algo de mina de الدواء medicamentos, medicinas. الدواء. المريضة la paciente. تناولت he cogido, he tomado حبة aspirin فقط. تناولت حبة aspirin فقط. حبة aspirin, una pastilla de aspirina solo. فقط solo. تناولت حبة aspirin فقط. الطبيب es el médico. خذي هذه الوصفة. خذي toma, cógete, tómate. هذه esta receta. esta هذه الوصفة. هذه الوصفة. الوصفة es la receta. الوصفة. واشتري الدواء. واشتري الدواء. واشتري vete a comprar الدواء, las medicinas, las pastillas de من الصيدلية. من الصيدلية. من es de الصيدلية, la farmacia. la farmacia. عليك تناوله. عليك tienes que. عليك tienes que. تناوله. تناوله tomarlo. Tienes que tomarlo 3 veces al día. 3 مرات 3 veces. في اليوم al día. في اليوم. خذي هذه الوصفة
واشتري الدواء من الصيدلية. عليك تناوله 3 مرات في اليوم. Et la paciente dice: شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. Gracias doctor. شكرا يا دكتور. Y الطبيب: لا شكر على واجب. No hay de qué. No hay. Es mi deber. Es mi deber. No hay de qué. لا شكر على واجب. لا شكر على واجب. لا شكر على واجب. Repito el diálogo. الطبيب: تفضلي يا آنسة. Adelante, la señorita. ماذا بك؟ ماذا بك؟ ¿Qué tienes؟ تفضلي يا آنسة. ماذا بك؟ المريضة la paciente: لدي صداع حاد. لدي صداع حاد. Tengo dolor de cabeza. لدي صداع حاد وآلام في المعدة. وآلام في المعدة. Y dolor en el estómago. لدي صداع حاد وآلام في المعدة. الطبيب: منذ متى؟ desde cuándo؟ منذ متى؟ منذ متى؟ المريضة: منذ مساء الأمس. desde la tarde de ayer. Desde la tarde de ayer. ¿Vale? Ayer por la tarde. Desde ayer por la tarde. منذ مساء أمس. منذ مساء أمس. الطبيب: وهل تناولت شيئا من الدواء؟ ¿Y has tomado algo de medicinas؟ وهل تناولت شيئا من الدواء؟ المريضة: تناولت حبة أسبرين فقط. He cogido solo una pastilla de aspirina. ¿Vale? تناولت حبة أسبرين فقط. الطبيب: خذي هذه الوصفة واشتري الدواء من الصيدلية. خذي هذه الوصفة واشتري الدواء من الصيدلية. Cógete esta receta y vete a la farmacia para comprar medicinas. عليك تناوله 3 مرات في اليوم. Tienes que tomarlo 3 veces al día. المريضة: شكرا يا دكتور. الطبيب: لا شكر على واجب. Seguimos por el vocabulario del hospital que hemos visto en el diálogo. Empezamos por el número 1. المستشفى. المستشفى es el hospital. المستشفى. 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 Luego tenemos الطبيب, el médico. الطبيب. الطبيب. ¿Vale? Y luego tenemos الطبيبة, el femenino, la médica, o bien el médico femenino. الطبيبة. 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 Y luego tenemos el enfermo, la paciente, o bien el paciente. المريض. 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 ¿Vale? Y el femenino, enferma, la paciente. المريضة. المريضة. El enfermero, الممرض. 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 La enfermera, الممرضة. الممرضة. Siempre tú es la marca del femenino. الممرضة. Y decimos المستوصف como al CAP o centro de salud, o también si está en el medio rural, fuera de la ciudad, hay en las montañas también, en los pueblos, hay al-mustawsaf, se llama en árabe al-mustawsaf, al-mustawsaf. Seguimos con el 2, al-wasfatu, que es la receta. al-wasfatu, al-wasfatu, ¿vale? الدواء es medicinas, pastillas o medicamentos. الدواء.
E luego الصيدلية, la farmacia, الصيدلية. Y luego tenemos سيارة الإسعاف, que es ambulancia, سيارة الإسعاف. Y la última palabra es marad, que es la enfermedad, que es marad. ¿Vale? Y seguimos por el 3, algunas especialidades médicas. طبيب الأطفال es el pediatría, el médico de los niños. طبيب الأطفال se llama en árabe طبيب الأطفال, ¿vale? Luego está el médico de los ojos, así es más fácil de entenderlo. طبيب es médico, العيون los ojos, ¿vale? العيون, طبيب العيون, ¿vale? Y طبيب الأسنان, el dentista, طبيب médico, los dientes, الأسنان, los dientes, طبيب الأسنان, el dentista. طبيب عام, طبيب es un médico, عام que es general, es generalista. Y luego tenemos طبيب الجلد, طبيب es médico, الجلد es la piel, es el dermatólogo, طبيب الجلد. Y luego tenemos طبيب القلب, طبيب el médico del corazón, es el cardiólogo, طبيب القلب. Y luego tenemos طبيب العظام, طبيب los huesos, طبيب es el médico, عظام los huesos. Así se forman las especialidades médicas en árabe. Luego tenemos جسم الإنسان, el cuerpo humano, جسم, el cuerpo, الإنسان, humano, el cuerpo humano. Ya tenéis un vídeo en el canal sobre el cuerpo humano. Y por último tenemos el número 5, las enfermedades, al-amrad. Empezamos con la fiebre, al-humma. Y luego tenemos al-ma'ida, que es el estómago, al-ma'ida. Luego tenemos al-saratán, el cáncer, cáncer, al-saratán. Y luego tenemos al-ishal, la diarrea, al-ishal, etc. Es todo para hoy. Os digo muchas gracias por vuestra atención. Os pido a suscribir en el canal y también comentar vuestras dificultades o cualquier duda. Estoy aquí y listo, disponible a contestarles. Y شكرا جزيلا لكم ومع السلامة إلى اللقاء.